Bori anyị bụ mrịma ọla bụ egbu ọkụkọ asị ọpara ọha onwe isi ada ọha onwe olu papa anyị enwe ọkpachi ya then mma anyị enwe ọrụ ya amakwana m anyị na ndị abụkwa na ada anyị abụkwa na ọpara ama m nke anyị keara eke oke anyị na ndị bọọlụ anyị ga na ike maọbụ aka ya maọbụkwa na azụ ya maọbụkwa na chicken breast ya anyị abụ ama m ma ndị ọpara ma akala ha akpa isi ọkụkọ this time around akala ha akpa na isi ọkụkọ biko nụ maọbụ olu ya because o dere anya m hiri isi ọkụkọ. So anyị abụta ahụ asị m ka m eme Sunday roast ihe na ahụ evu nna m ọzọ spice cha dị ọkụkọ up gaa tive ya la fridge bịa nwala ebosi potatoes ke onwe anọ m ekpe esi ya ọ bụ ikpe esi ka ọ bụ ibu ya ebo ọ ji apụ a na-ekpe ji apụ ekpe so ekpe esiri m na nwa ekpe esi nke ọ bụ white potatoes nke ọ bụrụ nwa sweet potatoes anyị abụ bịa kpesicha ya kpesie ya bịa kpesie egwu ụmụ ururu ihe riri ama m ka ahịa na-akpọ nke ọla okwu ibe anyị obeta aga m akpọ ya half sister carrot because oyi ara ha carrot m bịa kpesie ya bịakwa bịa wurukwa carrot n'onwe ya bịa kpesie so ma m kpesichara ya m bịa slice wa ya kwenye na nwa nga m na nwa slice ya obere ọ bụrụ ndị Anambra ha sị obere anyị nwere asị nwaanyị nta ọ dị okwu ibe anyị atọgbuola onwe ya then bịa gbubisi ya nwaanyị nta bịa dowekwa ya n'akụkụ bịa oven tray bịa were ya hazie ya ihe mgbanwe na ọkụkọ ọhụrụ marinate bịa sili ọkpachi ọhụ bịa wụfe ya the remaining sauce Chineke kala ya ọjọọ bịa wụfe ya the remaining sauce ya agara ahụ ya agagasị etie mbịa paja ya na nwa akụkụ bịa orukwa efere ọhụ m ji mee ihe spices ọhụ bịa tile ya ihe ndị nke ọtara akọt because ose dị ya mmanụ ọdụkwa ya bịa gbubie ahụkwa kọtụ ahụkwa these other ones now cut slice ya kwa ya otu m si chọọ nke ọ bụ nwa sweet potatoes now kọtụ chaa ya ka o nwee ike juo ahụ bịa hazie ya la trays like this bịa were ya tibala oven anyị abụ otu o si gaa ya tọnụ ahụkwa chicken ahụ because one side anụ ọkụ ya ahụ one side yes otu ọ dị ihe m onye ume dala akpachi ogo mgbe ọrịa mama ya eme ọka nọkwa ndụ ya machi ogo ya bụ otu chicken ọ si were ihe onwe ya kwụnye elu so mgbe ọ nwere oghela anwa nsị kama eku ya Chinaza ekpere nwa m n'ihi ọ dịla anya ochie were anyị abụ ile anya na ite ọha ị ga ha ihe nga m mere gravy ọ bụ ihe a na-agha ya n'elu maka ndị like iri ya anọ then elekwa by the side ya gaghịkwa ahụ mixed vegetables ọ maka ịma na dimkpa abịawala ọkpụ arawala mmanụ so aletiba nwa veggies la ihe iririla eri na oke anyị abụ otu o si gaa ndị nwaanyị ndewo no ya gazienu.